Chipatangulungu ni tufoji tuikala tutanu muchimenga chikulu cha chinsansa nzolumu inufanshi tusunsa tutanu kulisekalo akasai munena kukatangwa maji na sha kulisekalo kanang malanja shinga jiba jangumu mumyakulina ime kujiba munda mwalitunga dia kongu wa mungalata mumokulu wa chuluba chikosu changumu. C64 kijina ja chisumbu chine na cha banka ndamana chikala chifatula fatoka jitu kujalelu edi muchimenga chikulu cha chinsansa mujimu wikala chisumbwe chinawu mwakukandamena jishintulula jaji jikulu kudi ba chumva bilenga badibikala mbukalenga mpinjeu fashishe ni kwela kabavu ku chifungu chisatu cha bulombodi bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Jisama ja Ebola njito mpokomba kuluseka lwa Ituri jakwa chiton kuluseka lwa Nord Kivu badibikala batuleje bwa se bantu lukama ni juku mwanda mukulu kibakadi bafu apanyi mkalanda kamkanafa fa buni bwa kama yinayi makumia satu ni itan ya Benantanda badibikala bakwa chika ni jina Jisamedi mbalombe kudi Benantanda bonso badimu chitufechi cha maloba bwa banemeka mission bokoben kutampakaja jina Jisamedi. Kuluseka lwa Kenya bantu mbafwa makumia satumbata fika mpota ya milengu muchikondo chuvwa Benantanda bakulisekeko benza ngendu ya minyangu mumpale bwa kujombola jibanda ja kasoloni mushinga ba mfumu ba masalayi ba vikala ba kanjike jitaka ja tubulubulu to mushinda njela ja bantu ntenda kulisekeko. Moi wan bons nkutura ngumu mumokulu wa chuluba bokunu leja bomongana mbijumpala mwanda bwa sejitu jalelo edi muchimenga chikulu cha chinsansa nyeu banka ndamana pa vikala bakafila chikemu cha nkwachilu wabu wa chumuku chinena cha bisumbi abu bisanga bachibikila bwa C64 ani coalition article 64 chino chisumbwechi chidi chikala chimwekae chi manyina kode Jean-Marc Kabund, Martin Fayoul, Katumbi Moïse, Delice Sanga famwa ni bima bijimba bya banka ndaman chipa chila cha chisumbwe chinena badibikala batuleje bwase ncha kukandemena Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mfumulombo ya ya Kongo mungalata bwase kashintuluji jijikulu didikala jenza makanda atunga ya Kongo mungalata nasha fashishe bimanyina fumaditunga bwakamuni mushindo wa kufilampala bwa musangu muisatu ku masungulangana ni balomba masungulangana enzeka muchijumu cha bibidi ni makumia bidi ni monda mukulu kupichila kumei ni mikantu bya monda mwaditunga jetutwetu banka ndamana kabukabu bavikala batulana kulisekeko famwa ni bijimba bya bantu badibikala balombola byonswebe mbwa kumuna mushindo wa kulejangana mushindo dibu ni chabo kukwata mudimu byonswebe mbwa kwenza mianda ya ku kandamena na shanchinta bayenzela bena mu bukalenga. Kulisekalo nsubamika ya bukalenga ya bakulumpa bampesi mabala shankumanya bwa se tatu dudu fuamba urumikala mena wa mianda ya mpetu nyefu mwikala mubikijisha bwa musangu mwibidi kudi mukulumpa wa mpesi mabala ya iki Celestin Vunabandi jishinga jenda jivuja se mukalenga dudu fuamba alokuleja basungula mushindu udi mwikala ukwata mudimu ni mpetu ya bukalemba tunga ya Kongo mungalat nanga bidibikala bitangela bifuminu bidibikala bianza makanda ditunga dia Kongo wa mungalata fachishe aleja kabidi mushindu udi bukalenga ditunga bwelemeji bwa habidibikala bitangela jufuta jabena mujumu kabukabu bwalu basenye umulondo lufubikala benze kudi mukalenga Celestin Vunabandi ludi lujadi kabase bamwa bantu kabene bikala bafuchibo mushindu de bikala bikengala nansha mafuto abwadia mwekani lujoko lwa bon kimulu jalo lufubajinga bwase mukalenga dudu famba apita kumpala kwa basungula baba bena ntanda bokumuna mushindu kubaleja butoka hamwina mwandeo. Ngano mbidi bwa chulumbu cha jisama ja Ebola didika di mwekadi tompoko mba jividika le jibangile kuluseka lwa bunyi muyituri kalifani indaka mkanafa Jisamedi ja tampa kanyitoni kuluseka lwa Nord Kivu mubi mwabito fa bia maloba
bantu bakadi bafo badi lukama ni 10 mukulu fa nkama yinayi 35 badi bikala bakwa chika jina jisameji munda mu matuku asatu bulubulu mena wamyanda ya bukola ba mubidi ufumukala mujadika bimpa ni byakana bwase bukalengwa tungaja kongo mungalata buli mukachi mwajansi mu bumonso bakumuna mushindu wakulisha kina kish kadisama ja ebolaka mujala nakafa ni bena OMS na shabena pam kachi bukalengwa tunga bulomba kudi bena ntanda bakusekala Nord Kivu, Sud Kivu na Shikuyi Turi nchase bamuna mushindu wa kunemeka mafangade konso jibikala babambile bwa jubenga kutangala ja kishaka munda mwa bifuminwebi bya Kivu munene na shikachuni mkwata nchase bena OMS ni pamba vikala batuma tone mitoko itanu bulubulu ya manga pamwani bintu kabukabu bidimo kombuluisha bena tanda bakulusekeku bwa kuluisha jitampakana ja kishi kadisamedi ja Ebola. Kuliseka lwa laba njina nanga mchumenga cha kulizi bokunesha bwa senyeu bantu badibikala balala fambelu bantu banibikala bamuna balala batemesha tofye baba mbena ntanda bavu bukalenga bwa chifuminwechi cha lwa laba bawo bukufuila nzubu mu china chifuminwechi kaji mujufula chifubikala babu fuila nzubu ni ukimba bapeshanasha kanto Albert na shulu belesa lujuma kubambulisha bwa sebadimo kuya kufuta nzubu anyi kusumba yumwa mpangu mumyaba ya chana na nash bena bukalenga bwa lwalaba na shakuluzi kabena banju kukala bela mwa bwa kwanda muna kujilomba ja bena ntanda banash kade bwa jilomba ja bena ntanda ba njase mbabu fuila nzubu kaba ibaba manyisha bwa sebajibala kubu fuila nzubu nasha fashishe kimbaba fesha jukutanash bantu waya nujufenu mwa kujumuka lekala yibisumba sumba ni kwa sanzubu mumyaba idikai mikala ikumbana nasha Bakushikisha njikuliseka lwa Kenya. Kenya ngana mbili mumpala mwanda bwase nyeu ndululu ifumikala kunisekeko dituku ja makele lao bwala bwase baka nyemesha kabafubikala baka teka mintumbila ya bumuinjila bwa kuambula bantu muya kalabu benza fachibijulu nashi benantanda bavikala bela kabafu bwala bwase nyeu kasolonyi nkaye kubanda mushinga kulunina alusekelu lwa Kenya. Bampulushi bamana kutangila mwandeu nye bavikala bafatuka ni bialufu kubyansi kubanga bu kutaisha tubulubulu tuwa mushinda ntenda misafa kana bantu batu aku makumi asatu bavikala bafwe bakwa babata fika mpota ya milengu mubina bibilwebi bwalu jishinga jabena ntanda njase bukalenga budibuikala munkwasa buna mushindu wakala kufwekesha kufila chikemu chajufwekesha ja bintu mishinga mubisalu bwalu sefaje maya muindu ntumikala banda bidibikala lu taturabuni bwaba balikaba ni mintumbila badi mushindu wakufika myaba ya mijumu badi lu tatu lwabuni kuela bwanga bwabunyi mumputa kinkondo famputa ani kujikisha kwa bube jinasha ngumu mumakulu wa chuluba ya jiki kumpala kwa kushiangana njinu fulisha chifuchikala bulambu chama bwamina maluba C64 kijina ja chimuku cha bisombisanga bya banka ndamano yombu chivwa chikala chifatukila fatokaji tukujalelu edi muchumenga chikulu cha chensanse mujimu wikala chimuku cha bisombisanga bya banka ndamane bi ni chaboku kwata mwakuimanyina Felix Antoine Skechilombo mfumulomore tunga dia kongo mngalata bwa kashintuluji jijikulu na shafa shishe kamunyi mushindu wa kufila mpala bwa musangu mwisatu bumfumulombodi waditunga jabana bamwana kongo na sham kishi kadisama ja Ebola nyeu kadikikala kamweka ka tampakana fani mwekala ndakamukana fa nyeu bantu lukama ni 10 mukulu mbafwa bantu makumi nkamayinayi ni makumi asatu batanu mbaji bikala bakwa chikani jina jisamedi munda matuku asatu bulubulu kabiche nanu kuituri nasha kishi kaka tampakana tonu kuliseka lwa Nord Kivu. Ku Kenya benantanda bavikala monjila jituku ja makele lao bakuna mshindo wa kubingila jubanda ja kasolonyi na shamai ya mwindu ntukunzubu ya jifanyina ha mwina mwandawu nyeo bibilu bya ngendu ya minyengu mumpala bivikala bianzeka ba salayi ni bampulushi bavikala bonzulo bya alufu kubianza mpaka shube ya bantu bakwa mbatafika mputa ya milengu fanyi mkala ndaka mkanafa badibikala bangata londafu mumpitaji kafukela mwena bantu ni bintu anulama na tulambia tukabidi chifana nkumbula ba moyelu mungu mumokulu wa chuluba nushala biakana.
L'écrivain sans gomme. Force à l'amour. Aïe 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 aïe. Les cabamans. Atavam voulait les qui. Le monde bouge, l'actualité se bouscule en République démocratique du Congo. La Constitution, on y touche pas. Une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la Constitution. Baloyo a collé kate. Qu'on change la Constitution, to côté les mélaillés. Le référendum, on l'organise pas. Dans quelles conditions tout ceci va se faire? Opposition, majorité, société civile. Qui a tort, qui a raison? Sur Télé 50, on installe les débats. Chaque dimanche, 14h, spécial Focus sur votre chaîne. Focus revient ce dimanche avec Jean-Marie Kassamba sur Télé 50. Appel à la participation, composez les plus 243 81 066 34 31 et ne manquez pas à ce rendez-vous. Le monde bouge, l'actualité se bouscule en République démocratique du Congo. La Constitution, on y touche pas. Une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la Constitution. Baloyo a collé kate. Qu'on change la Constitution, to côté les mélaillés. Le référendum, on l'organise pas. Dans quelles conditions tout ceci va se faire? Opposition, majorité, société civile. Qui a tort, qui a raison? Sur Télé 50, on installe les débats. Chaque dimanche, 14h, spécial Focus sur votre chaîne. Focus revient ce dimanche avec Jean-Marie Kassamba sur Télé 50. Appel à la participation, composez les plus 243 81 066 34 31 et ne manquez pas à ce rendez-vous. Matumaini yetu kwamba hali njema. Karibu hadi matangazo hii idhaa ya Kiswahili ya Télé 50. Hapa ni vichwa vya habari. Wakati ni kwamba upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umeonyesha na kupaza sauti zao kwa sauti moja wakisema hapana kwa marekebisho ya mageuzi ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama inayotakiwa na mrengo na muunga mkono Rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi Tshilombo. Na janga la kirusi cha Ebola limeendelea kuathiri DRC huku idadi ya vifo ikiwa tayari imeripotiwa. Na wakati mwingine utulivu mdogo umerejelea nchini Kenya huko Nairobi baada ya maandamano yaliyosababisha vifo vya watu 4 na zaidi ya watu 200 kutekwa nyara na huduma za polisi nchini Kenya. Na mnaifuatao ni taarifa kamili ya habari. Upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umesema hapana kwa mageuzi ya marekebisho katiba. Mataifa Yulu, Delise Sanga pamoja na wapinzani wengine kama Jean-Marc Kabunda walikuwa hivi leo katika mji wa Kinshasa wakisema na kuambia Rais Tshisekedi mageuzi ya katiba haitafanyika. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, vyama vya upinzani vilitangaza Jumanne hivi leo kuundwa kwa ushirikiano wa kifungo cha 64 cha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kulinda utaratibu wa kikanda ili kupingana pamoja kupambana pendekezo ya mrengo ulioko madarakani ya kubadilisha katiba ama kugeuza katiba. Umoja huu unajumuishwa na vyama vikuu vya kisiasa vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinavyoungwa mkono na harakati za wananchi zikiwemo Lucha na harakati zingine. Unapata msingi wake kwenye kifungo cha 64 cha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambacho kinasema kila mkongomani ana wajibu wa kukomesha mtu yeyote au kundi la watu wote wanaochukua madaraka kwa nguvu au ya kuyatumia kwa ukiukwaji wa masharti ya katiba hiyo. Jaribio lolote la kuigeuza mfumo ya utawala ya kikatiba ni kosa lisilokuwa na muda wa kusamehewa dhidi ya taifa na serikali. Adhabu yake inatolewa kwa mujibu wa sheria hiyo, mwisho wa kumnukuu.
Mbele ya mamia waandamanaji, viongozi wa upinzani akiwemo Mataifa Yulu Madidi, Delice Sanga na Jamar Kabunda Kabund, alikuwa rafiki wa zamani wa Rais Tshisekedi Chilombo, ameitaka pamoja ili kukomesha kuanzishwa kwa udikteta mpya na mamlaka ya mtu binafsi yenye maisha marefu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upinzani unamshutumu Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo kwa uhaini wa hali ya juu. Jaribio lolote la kubadilisha katiba kwa ajili yeyote ile ni kuigeuza utaratibu wa kikatiba. Na hivyo basi ndo hali ilivyokuwa pale Boboto, Kinshasa. Wakati huo kirusi cha Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimeendelea kuathiri raia mashariki mwa DRC, kwa na miji ambayo tayari imeguswa na kirusi hicho. Mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatia wasiwasi mkubwa wananchi. Ugonjwa huu umeendelea kuenea kwa wiki kadhaa bila kugunduliwa katika eneo ambalo vita vya wenyewe kwa wenyewe vinafanya iwe vigumu kudhibiti virusi hivyo. Aina ya Ebola inayohusika ni nadra, hivyo kuna njia chache za kukabiliana na virusi hivyo vinavyoua karibu theluthi moja ya watu wanaoambukizwa. Huu ni wakati muhimu katika mlipuko huo katika sababu bado hujulikani kuenea kwa kiwango gani, lakini tayari kuna karibu visa 250 vilivyoshukiwa na vifo zaidi ya 80. Shirika la Afya Duniani la WHO limetoa tahadhari ya kimataifa katika kukabiliana mlipuko mpya wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mtu wa kwanza kuambukizwa mjini Goma. Kulingana na takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na kituo cha kudhibiti na kupambana magonjwa ya mlipuko barani Afrika CDC, vifo 88 vinavyowezekana kuwa vimetokana na kirusi hicho cha Ebola vimeorodheshwa na takriban watu 336 wanashukiwa kuwa wameambukizwa na kirusi hicho. Kifo cha mwanaume mwenye umri wa miaka 59 raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kiripotiwa pia katika nchi jirani ya Uganda. Wakiwa na hofu kufuatia tangazo hilo kuhusu mtu wa kwanza kuwa ameambukizwa na kirusi cha Ebola katika mji wa Goma, baadhi ya wananchi wanaelezea hisia zao, wengine wakiwa na hofu kutokana na Ebola. Bundubujo ni aina mpya ya kirusi cha Ebola vinavyodaiwa kuwa hatari na ambavyo vinasambaa sasa kwa kasi katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini na jimbo la Ituri, DRC. Na wakati huo hapo jana, waziri anayehusika na vyombo vya habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya Katembwe pamoja Daktari Muyembe na waziri anayehusika na afya nchini DRC Roger Kamba waliweza kuzungumzia wakiomba raia kuwa tulivu na kujizuia na kuambukizwa kwa kirusi cha Ebola. Bon, d'abord, je pense qu'il faut pas faire le lien de ni vaccin ni traitement. Hapa sio kufanya chanzo ama tunzo yote. Kuna magonjwa 17 na pindi ya janga 10 zilizopita hapa kuwepo na chanzo au madawa yoyote. Chanjo tulizo nazo zilizofanywa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linahusu janga la Ebola Zaire. Cha kufanya sasa ni kujikinga, kuzuia kirusi hicho kisisambae. Kwa hiyo kama kila mtu ambaye ameambukizwa na kirusi cha Ebola ambayo inasambaa kupitia kuambatana, sio kirusi kinachogaragara angani, hapana. Na kama kuna mtu ambaye amekufa tayari baada ya kuguswa na kirusi hicho cha Ebola, majeshi yake na lazima kufanya majeshi yake ifanyiwe kwa ulinzi mkali. Ni matimu yetu ndio inaruhusiwa kufanya majeshi ya mtu ama maiti, kwa sababu maiti hiyo inaweza kuambukiza wengine. Jinsi ni janga lililokita mizizi yake kutoka kwa wanyama pori, inabidi kupiga vyakula ama nyama nje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nyama iliyokufa yenyewe hapana, hairuhusiwi na kula nyama yote iliyojifia yenyewe. Ukiona kisa cha mtu ambaye amedakwa na maradhi ya Ebola, lazima waarifu viongozi ama wataalamu ili ashughulikiwe na serikali. Eh bien, les rites funéraires doivent être arrêtés. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle des enterrements sécurisés. Sauti yake Roger Kamba. Lakini raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaonaje swala hilo la Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Na utana hapa na Ashil Kapanga, mwa zamani wa mji wa Beni. Tukuulize pale Beni, ni vipi basi mpokea taarifa kuwepo na janga la kirusi cha Ebola? Kwa kweli tunasikia tena ugonjwa wa Ebola umeanja
ilianja Ituri, tunasikia tumefika kwa Nord Kivu. Hii hali iko hali mbaya sana, kwani inasumbua ulimwengu mzima, na tulisikia hata waziri wa mambo ya afya amefika mwingine dunia. Mtu wangu ni moja, unajua kwamba hii ugonjwa ina masouvenir mabaya ndani ya nchi yetu, na masouvenir mabaya ya wandugu wetu wengi walifariki, ya kweli ya bongo wetu walifariki, na watu wanachana ni polemike sana. Hii mtu tunaweza kama iko wakati ya kila mtu kuchunguza, ukaona kasi spe haraka, ambia viongozi, peleka mtu kwa dawa mbele wakati, kwani sisi tunataka ile uchungu ya masiku iliyopita. Watu binga wanafanya Ebola business, wengine wanaweza kufanya ikatusumbua sana. Hitu tunapenda ikue mambo ya kufuatilia ukweli. Na tunaona kitu moja. Mwingine Goma tunasikia pia Ebola imefika kule. Sasa tunajiuliza kitu moja. Tusiogope serikali kusema kama wale huko kuzona rebela hawatapata dawa. Hapana. Kongomani kwenyewe kuna droit ya kuweza kutunjiwa. Na hili kuonesha wale watu wa Goma ya kwamba wanaweza washa kamata eneo na japo hawana mamlaka yote. Muache Kongo ibakie moya, tuendelee mmoja, tujenge nchi yetu. Hii makai inakuya sama examen d'etat, Ebola iko natosha kama hata tunasema tu tunagabulana, hatutaweza kitu. Kongo ni moya, hamwezi weza tu kusema mnapakia na watu kule wanakasa ba prisonnier. Hapana, mambo itatokea Kinshasa leo, examen d'etat itatokea Kinshasa. Ukisema vita tu unafanya haina maana, hii mauaji haina maana. Hii Ebola inaweza pia sinya kuonesha watu kama msipigane, msuwane, Kongo ngali moya. Kwa mwisho iko mwito yangu, kila mtu mwenye anajua kabisa uko na kasi spe, kwani Ebola na huwa mbaya. Anatoka samani anaambia viongozi haraka sana ule mtu atunjiwe tu asiambukize wengine. Ebola na waka mbaya sana. Atoke mwito wangu kwa wakongomani wote. Asante sana Ashil Kapanga. Tukiondoka pale Beni katika maeneo ya Kolwezi ambapo mjini Kolwezi ni kwamba uharibifu mkali umeonekana kwenye uwanja wa ndege ambao ulikuwa umejengwa daridari tena sambamba kwa standing za kimataifa. Wakati huo yowe zimetolewa na Josue Muyumba ambaye ni msemaji wa liwali la Lualaba Fifi Masuka Saini. Bantu banajilivre kui acte hii tendo ya kubomola hii magriage ikuna ambelire rond-point ya uwanja ya ndege yetu ya vile ya Kolwezi. Antukani matendo moya ikuna umisha roho. Kubomola kuna bebaka wakati kidogo, lakini kujenga kuna bebaka miaka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ana impulse, anamupatia baraka governor wa jimbo Marie-Thérèse Masuka. Njo leo tunaona hivi vitu. Tuangalie. Angalia buzo, angalia miti, angalia pelouse. Na angalia kuna kwa babatu, bajasusi. Mina wazia tu inakuwa ni batu bale bapende maendeleo ya province ya Lualaba. Bapende maendeleo ya nchi. Ni bale banafika tu banapomona banaenda. Ni pale ninapenda kualika population. Kama kuna bulula, unaona mtu wa kumbele yako anaenda tu analitupa mu maouvrage ya intérêt public kama hii, anaenda na bomola, ualerte, umubloke, alerte ma service ya sécurité, ba mukamata ule mutu. Enda répondre kufatana na sheria juu ya tendo ile anafanya. Ni pale na walika tuunge gouvernement provincial mkono, gouvernement ya république yetu mkono, juu ya kwanza kudenoncer bale batu beko na détruire ile makazi ile gouvernement ikunafanya. Asante sana Josue Muyumba. Tukiondoka pale Lualaba utazamia Jamhuri ya Kenya ambapo baada ya maandamano ya kafukafu hapo jana watu wane wamepoteza maisha na wengine zaidi ya 200 wametekwa nyara wakati huo, lakini utulivu mdogo hivi leo umerejelea. Barabara za mji mkuu wa Nairobi jijini Kenya zilikuwa karibu tupu tena mapema hii leo Jumane, na kulikuwa na ripoti kwamba vijana walikuwa wakizuia tena njia kuu ya kuingia katika mji huo na kuzunguka miji ya mikoani kama Vainasha. Shule zilibaki zimefungwa kwa siku 2 mfululizo mjini Nairobi, huku balozi nyingine zikitangaza kufungwa kutokana na mgomo unaoendelea. Kenya imeongeza bei ya petroli kwa 20% na dizeni kwa karibu 50% tangu Iran ilipozuia meli kupitia mlango wake wa bahari ya Hormuz, ambapo kwanza kawaida 20% ya mafuta duniani hupitia mlango huo.
Taifa linalofahamika sana duniani kwa ulinzi wake pamoja na heshima za kimataifa, Marekani limeendelea kuonekana kuwa na visa vya ukiukwaji, huku watu watatu kupoteza maisha baada watu hao kujitoa na kushambulia msikiti moja huko San Diego. Watu watatu wameuawa na kupigwa risasi katika eneo la msikiti huko California nchini Marekani. Polisi imesema washukiwa wawili, vijana wawili, walipatikana mikufa ndani ya gari kutokana na majeraha ya kupiga risasi nchini humo. Polisi imesema maafisa wa dharura waliopata waathiriwa wa tukio hilo la ufyatuliaji risasi nje ya kituo kikuu cha Kiislamu cha San Diego kabla baadaye kuwakuta wavulana hao wenye umri wa miaka 19 na 17 pia wakiwa wamekufa. Mkuu wa polisi wa San Diego, Scott Wall, aliwaambia waandishi wa habari kuwa wanachunguza kisa hicho kikamilifu, hasa uhalifu uliosababishwa na chuki dhidi ya Kiislamu nchini Marekani. Anasema hakika kulikuwa na matamshi ya chuki yaliyohusika. Ameongeza kuwa mlinzi katika kituo hicho cha Kiislamu ni miongoni mwa waathiriwa watatu waliouawa na kwamba vitendo vyake vilisaidia kuzuia shambulio baada zaidi. Waldi asema kwamba mama mmoja wa washukiwa aliwasiliana na polisi saa 2 kabla ya shambulio hilo na kuripoti kwamba mwanaye alikuwa na mawazo ya kujiua na kwamba silaha kadhaa na gari yake havikuwepo. Kituo hicho cha Kiislamu kinaelezwa kwenye tovuti kama msikiti mkubwa zaidi katika kaunti ya San Diego ambayo iko kusini mwa jimbo la California. Rais wa Marekani Donald Trump kwa upande wake ameelezea kisa hicho kwa kibaya mno, tena cha aibu kwa Marekani. Shambulio hilo limetokea wiki moja kabla ya sikukuu ya Uislamu ya Eid al-Adha au sikukuu ya dhabihu na hija ya kila mwaka ya waumini wa Kiislamu katika eneo takatifu la Maka huko Saudi Arabia. Na hapo ndo tunaweka nanga kwa matangazo yetu ya jioni hivi leo. Wapate nazopewa uzito wa juu. Wakati ni kwamba upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umejiundia kishirikiano la C64 na kuonyesha sauti moja hapana kwa mageuzi ya katiba. Na janga la kirusi cha Ebola kimeendelea kuathiri DRC huku idadi ya vifo ikiwa tayari imeripotiwa na kupanda. Na utulivu mdogo unaripotiwa nchini Kenya huko Nairobi baada ya maandamano yaliyosababisha vifo vya watu 4 na zaidi ya watu 200 kutekwa nyara, wengine kujeruhiwa 444 baada ya maandamano ilikuwa imevunja wimbi nchini Kenya wakidai kwamba bei ya petroli imepanda. Mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Tele 5 tangazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwangu sina la ziada, utakia kila heri yanakujia katika lugha ya Lingala, mwenzangu Glove Mavita. Le monde bouge, l'actualité se bouscule en République démocratique du Congo. La Constitution, on y touche pas. Une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la Constitution. Mbaloyo akoleka te. Ako changer Constitution to côté le melayi. Le référendum, on l'organise pas. Dans quelles conditions tout ceci va se faire? Opposition, majorité, société civile. Qui a tort, qui a raison? Sur Télé 50, on installe les débats. Chaque dimanche, 14h, spécial Focus sur votre chaîne. Focus revient ce dimanche avec Jean-Marie Kassamba sur Télé 50. Appel à la participation, composez les plus 243 81 066 34 31 et ne manquez pas à ce rendez-vous. Mbote pe mibale ya poshela mona bakulaka banson bayi bujungonga ya bolandi basangwa bisu olokote Lingala yambo ya bozundi bongo na bozindu sika to anda bokuswa basango.
botelemeli mambi matali bongo bobongo libuku likondia mibeko ya Kongo Demokratiki mosangisi bongo batelemeli mpifo koleka motango bane mobimba pe basusu pepai basi bongo komitalisa C64 ezali bongo moko ya mambi matali bongo lisanga esika mosi bongo kobima lisusu mwalelo wa pepai joma ki bongo ne sika ya boyamba e boboto kati ngoma mokondi Kinshasa eyambi bongo bayi politiki batelemeli mpifo ya Tshisekedi Tshilombo puya bobongo lite buku likondi ya mibeko ya ekolo Congo Démocratique. Bokolongo banjoto tokolobela bongo mambi matali bongo bopalanganisite bokono ebola okati ya ekolo Congo Démocratique boyebate netuka ya Ituri Nord Kivu Goma Bunya wa pepai bokono boa ebola mosi bongo koboma baimboka koleka montango nkama moko wa pepai basi bongo kobongisa boma babango Toma Roger Kamba ajoma ki bongo na likitana bapandisango atali si bongo lolenge kantoko ki bongo kopalanganisate bokono ebola okati ya engomba mokondi Kinshasa pene ekolo Congo Démocratique mobile. Na bikolo bya Afrika tokolobela bongo mambi matali bongo botelemeli bomati talo ya mafuta mimika kabongo tambisa mituka okati ekolo Kenya wa pepai mobomisi bongo baimboka na yango mbola matari ekolo merci bongo kotalisa pe baimboka baike batali sete sengel bongo mbola matari kabongo ko jwa makambo maso maboko po ya bokimi mambi maimotali bongo mamakama mimiko kabongo ko bomisa bomoi bwa baimboka. Mbote pese ngwa mingi ya kozabino banson baye boselo ngwa mibongo baiki pa bolandisa ngwa bisu olokote lingala tufungol bongo basangwa bisu mambi matali bongo likita momosi bongo kosala mamwalelo o ifungoli bongo masanga ya batili milimpifu kati ekolo Congo Démocratique C64 lokwa bateli bongo olopoto boye bate sika ya mbaya boboto ndi joki bongo penza ndingisa ya boyambi bongo batili milimpifu ya Félix Tshisekedi Tshilombo wana tusibon komona Martin Lumadidi ongambo ya yepe mwamboka jama kabunda Delice Sanga pe mwamboka Moïse Katumbi wa pepai basi bongo kotalisa na bango baingu bansonde basi bongo kosanga na lokola motolioko po ya bolobiete babuyi bongo na botelemeli bongo libuku likondia mibeko ya ekolo Congo Démocratique batalisa ete sengeli bongo kotosa mobeko ya buku likondi ya mibeko ya ekolo abisu ezali bongo na motango tuku motoba na mine o basi bongo kotalisa na yango ezali bongo moko ya bolandela miyenge bene lokola motama ki bongo na buku likondia mibeko ya ekolo Congo Démocratique bongo libuku likondia mibeko ya ekolo abisu moko leka bongo kotosa matepe mondimisa mibongo bete ete mo leka bongo penza kotosa malolenge Tshisekedi Tshilombo ko leka bongo kosala na yango bateme mpifo bango banso lokola motolioko molelo bafungola ki bongo milulu ya bolobiete balancer lokola batesi bongo lopoto bobimia bango ya yambopo ya boteli melimambi matali bongo penza bongo libuku likondia mibeko ya Congo Démocratique pe article 64 lokola batesi bongo lopoto o esi bongo koma mokati ya buku likondia mibeko ya biso na yango za bongo moko ya moboko moko ki bongo kofandisa kolandela mambi matali bongo bokamba meta mokonjo ekolo Tshisekedi Tshilombo pe ngambo ya batelemeli baye basi bongo kosanga lokola motolioko puya botelemeli bongo mambi maimoninga ki bongo kolobangai Omambi matali bongo bokono boy ebola mwemosi bongo ko simba baye tini ya Ituri Nord Kivu wape pai basi bongo talisa Goma Bunya baimboka koleka motango nkama moko na mwambi basi bongo penza kuwana bobungi sibo mwa babango wape pai basi bongo kotalisa Toma Roger Kamba Toma ya bolandil mambi matali bongo bokono lo banjoto kati ekolo Congo Démocratique lokola moko ya baminganga ya ekolo abiso asila bongo kendo kotanga na bikolo ya bapaya atalisi bongo ete bokono boy ebola ezali bongo bokono ya mabe momukaka bongo boma ko bebisa pe kosilisa bongo ba makasi na nzoto ya bato sengeli bongo penza komike bapoya bo palanganisiti bokono moina bosokolo maboko tango iso na mai mapetwa pe na sabuni ya malonga mimoko ki bongo kosunga poete baimboka baleka bongo ko jwa te bokono bo kolera pe bo bateli nzinga biso ko bongisa yango ko tia petwa na lolenge mosi bongo kolongo bana kolongola bosoto tango iso na nzinga baimboka pe atalisete basi bongo kowa
bazali bongo baye baseki bongo kovanda penza na etini ya iturité baye bajobi mi bongo na bamboka nzinga baye baseki bongo penza koya po ya bokimi bongo na etuka ituri na yango lokola moko ya baminganga okati ekolo Congo démocratique ya talisi ete sengeli bongo penza kobatelama na bopalanganisiti bokono mo etupe ba geste barrière lokola batalisi bongo olopoto po ya kokima penza ete bokono ebola moleka bongo lisusu kosimba baye ekolo Congo démocratique lokola mozaka bongo na tango ya Zaire bengeki bongo ebola Zaire na yango za bongo moko ya mambi matali bongo penza bopalanganisiti bokono mo epuya komi batelama ezala baboti bana bakepe bakolo basi bongo pusana ba mibu kaka kuandisa mambi matali bongo bokono ebola wesi bongo kosimba baye tuka ituri no Kivu wapepa imolobisi bongo moka babota mabeni mwana mboka ashirika panga mwimo beko kati ekola biso limbo mbayiboka baso wako anda biso bokono ebola landaki bongo ntome abolandeli mambi matali bongo bokono bonzoto okati ekolo Congo démocratique Roger Kambaza ki bongo likitana bapandisango bayekolo atalisa ki bongo lolenge bokono mokoti makanisma yo mosi bongo ko jwa malolenge nini po ya bokimi bokono Toyoti koyoka susu makambo ebola ebandi malade wana zaka très dangereux ebola ebomaka mabe Kongo koma nete sushe moko toyebaka te toyoke bandela ba Ituri ekompera ba Goma ekompera ba Nord Kivu presque partout biloko tolingi tosenga eloko moko bakongomani oyo uti koleka esalaki ba makambo ebele tobona ka ebola business ba makambo ebele ya mabe kotaka na kati ya mbolo tolingi makambo wana te. Mais eloko on a zo senga soki omoni mutu a présenter basini wana nete bazo tia bazo beta sete mais en hôpital tolanda ki ministre de la santé na buna lobi ke no facilité ko soigner batu nyoso ezali soki to sala ngoso ebola business ko simba su biente pe makabona ko sala mboka biso te to tia ngone te sérieuxité to bo meloko wana pas facile to ki pena Goma ezali mingi tolobaka mona ka bakabele baza kuna bosala boy tala siko nete batu baza na kaya bola na Goma bosala ndeni il faut reconnaître gouvernement central nete bosala ka examen d'état yango ta solo bata mozolo ke bolibo ka bola mboka bosala boy bitumba tina moko te mabiloko mosusu ko tosala yango na loyenge te otia Kongo tikala moko to bunda mboka na biso to tonga yango boboko pe bomoyi ezala ba makambo ezaka basi nzola ka biso ke ko kabula mboka ezaka na tina moko te po tezaka mboka moko. Donc message wana zo lancé ngo mingi pour porter ba joie congolais marchandise politique na bango kotika kozala peuple za marchandise politique te peuple za ba droit na ye kotia ngona ba biloko moko zanga tina te examen de tezo salma bozo mona milo moko pas mal les autres kisasa ça montre que Congo zaka moko pour nani capitaine zaka na kisasa c'est wana ndé en tout cas message na pesa na mato bazo na matondo mingi ya shilka panga tujibongo lokasa blobeli mambi matali bongo ituka ya lola ba wape pai mingi penza na ekoloji boyebete misala misi bongo salema na bokasi ya moko ya basi basi moko kende na lokumu mwana mboka fima suka Marie-Thérèse wa bongo moyengele ituka me na misala si bongo sala na bokamba mi boyi kasi zali bongo na baimboka basi bongo koyeba na te ba koleka bongo ko bebisa biloko bike ndakisa mwana mboka Josué Mwimba zali bongo moko ya bakambi ba bilo ya bopalanganisi sango to pe communication ya mwamboka fima suka Marie-Thérèse si bongo ko telemela mambi mai ya baimboka ya mabe ba ko leka bongo bebisa biloko bitonga mi bongo na maboko ya mblamatari ya bokambami ya mwamboka fima suka Marie-Thérèse oyo musulaka bongo ko sala matina bamvula musi bongo ko leka tolanda Josué Mwamba tomoni awa eza place moko ya kitoko mokonzi ya mboka à travers élève naye ya liboso Maman Marie-Thérèse Masuka na équipe naye mobimba ya gouvernement provincial mikolo nyonso bazo beta mutu bazo sala musala bazo lala te pona kopesa biso biloko ya boye oh eza il y a de cela ce qui 4 ans to banda ko mona biloko yo te awa to ko mona parce que bolingo ya mboka efandi kati ya mitema yaba konzi na biso ya lola ya mokonzi na biso Maman Marie-Thérèse Masuka. Donc biloko oyo eza biloko moko il faut to batela yango tala mutu oyo mutu place tozali mutu moko soki eza kindoki soki eza nini
aye abuki rond-point na biso oyo. Rond-point oyo ezalaka na butu, ezalaka na biloko nango batie pembeni, ezongenga pona kolakisa ke obstacle eza wana. Mais batu wana soki mutu wana ayaki na ye aye kobuka. Au lieu to encourager bakonzi na biso musala bazo sala ba mutu wana ou batu wana bazo linga kosala ba acte moko ya ko décourager volonté ya province, volonté otozo mona na mutu ya province na biso, mutu ya mboka na biso. Population écologique, population ya Lualaba bo fongo na miso pona ko décourager ba acte ya boye. Soko zo kumba omoni liboso na yo mutu aye abuki ouvrage ya mboka, ouvrage public ya intérêt public, alerter ba service ba peser bazaka pembeni, alerter po bakanga mutu wana. Parce que mutu wana azandoki azolinga kozongisa biso na sima to dénonçaka. Parce que développement ya mboka na biso ezo senga to tia maboko to appuyer bakonzi na biso oyo bazana volonté. Matondo mingi mamboka jusho mbala kisibongo lolenge kani biloko bibebi bongo na esika ya bokiti ya pepo ya kolezi esitonga mibongo na bokasi ya fima suka Marie-Thérèse Moyengeli etu kama etuzungi bongo awa waengomba makonzi Kinshasa po ya kwesebinote lisanga nojek na bokambami ya mamboka Constant Mutamba moka bantuma ya kala bolandeli mambi matali bongo bosembo pe bobatel bandanga sambo ya Congo démocratique baili sanga mabango batambola ki bongo babengi bongo sitting lopoto po bolandeli mambi matali bongo penza bosengi ete na tamo konjo ikulu feti seke chilomba le kabongo ko bimisela bango Constant Mutamba ande na boyi bakoleka bongo ko pesa ye 3e mandat lokola ko kabongo ko senga tonda. Jeunesse viva! Viva! Lokola boyebi tozala posa tomona totamboli po ke toyebisa mokonzi ya mboka susi na biso peuple congolais. Tomona Constant Mutamba libanda, tomona Europi, tomona Europi, tolingi komona ekuna te, pamba te bao nyonso baza libanda, bangonde fangi bazala kuna boete, abale justice, abale justice, Constant Mutamba bakangi ye, et justice ekomi makasi, au-delà de ça, tobakisi susu insécurité. Abal insécurité. Abal insécurité. Mokonzi mboka bimisa Constant Mutamba. Pour être insécurité sala nini? Pour être injustice sala nini? Abal injustice. Abal insécurité. Mokonzi mboka biso peuple kinois. Tosengi na eloko moko. Bimisela biso Constant Mutamba, abimisa nani? Abimisa nani? Yende azali soda na yo akobundela justice mboka na biso. Andeona ye justice eza kola la justice esa nini? Insécurité la muki justice esa nini? Abale insécurité, abale injustice. Matondo mingi baili sangano jeke to jubongo kasa bolobeli mambi matali bongo penza ekolo Kenya ojomi bongo moko ya bikolo bya Afrika wapi pai baimboka basi bongo ko wana sima ya botamboli mambi matali bongo boboyi penza bomati sitalo ya mafuta milka bongo ko tambisa mituka wengi bongo carburant lopoto na yango moseki bongo mata na boye bateki basombi pe baimboka bakumbi tukutuku pe bakumbi mituka baseki bongo bima banzela po aboteli meli mambi maye na yango bapulusu ya ekolome baseki bongo ko bima pe ko kanga babilenge baseki bongo ko tia mbilinga lolingi boko leka bongo mwana babilili babeta ki bongo ba gaz pe ba minduki miki masase nga ki bongo penza ko lobanga ya pepa imusi bongo penza ko talisana yango baimboka baseki bongo ko wana boye ba société civile ya ekolome batalisi bongo l'emblématoire ya ekolo Kenya leka bongo ko tia liso likona liso mambi matali bongo mambi maipamba te bobomi pe bobebisi beko biki na yango moko leka bongo kolongo bana soko mwakete sango moya bikolo ya Afrika ndepesi bongo nzela tukabula memanso tolingileki po sango biso lokote lingala ba banson bojo ki biso nzela sika banda bokusha basango
bo telemeli mambi matali bongo bo bongo libuku likonja mibiko ekolo Congo démocratique pe article 64 lokola batali si bongo la batelemeli mpifo Delice Sanga Martin Fayulu Madidi elongo na Moïse Katumbi pe Jama Kabundo apepai basi bongo sangana lokola motolioko mwalelo esika yamba ya bobuto mojoma kibongo po ya bofongo limilulu ya botelemeli mambi maina botali siete buku likonja mibiko ekolo biso mokolika bongo kobungwa na soko mokete na mambi matali bongo bokolongo banjoto tobela kibongo bokono ebola we si bongo kobomisa baimboka koleka motango ankama zumi na mwambi wa si bongo bungisa bomba bango na Ituri Nord Kivu Bunia Goma pe pai baimboka basi bongo kotalisa Roger Kamba Antoma Bolandel mambi matali bongo bokolongo banjoto atesi kibongo likita lioko na bapandisango bai ko Congo démocratique atasi bongo lolenge kanto kibongo komi batela mapo ya bopalangani city bokono moye ne kolo Kenya tobela kibongo mambi matali bongo bomati ya talo ya mafuta mimilika kabongo kotambwisa mituka topeka obiran lopoto apepai baimboka basi kibongo ko bima banzela po aboteli meli mambi maiba wa kibongo basusu pe basusu basi bongo kanga bango basusu basi bongo joka bapota baisote civile etuko ya ekolome basi bongo ko senga etembla mata ya kolo Kenya likabongo mikoti sapoya bolandeli bongo mambi mai matondo mingi na mno banson bai bojo ki bongo ngonga po bulandi basangwa bisolo kote lingala bai banson bojo ki bisonzela bokene mbango na njela singa mondela kubeta ka ba wimisa tolitono itando 50 tono sedna bujindo bobeti bongo bana mboka Kongo tokutani bongo malobi po basangwa mususu kote lingala. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.